हाय गाइस, कैसे हैं तुम्ही सोजमदा तुम सोनी बरा आसतो म्हूण तर आज वेन्सिला ब्रेकफास्टाक कितें करता तें खबर आहा तुमकां. आज वेन्सिला पोहा कोत हुंय. ओके गाइस, चल आतां हांव तुमकां दाखयता पोहा करपाचो इनग्रेडियंट्स कित जाय ते आनी तेंगे मेजरमेंट्स कितें घेयलाय ते क्वॉन्टिटीज. सो चोय इतू व्हडलो 2 कप पोहा घेयला. मागीर ही कोथमीर एदीशी थोडीशी घेयला कोथमीर. मागीर 2 पियाव बारीक चॉप केला. मागीर 1 मिरसांग. मागीर हे करीपत्ता चड नाका थोडीशी पुरो. मागीर साकर, तेल, 1 लिंबू आनी हे भिकणां. ओके, जिते भिकणां. मागीर असो शेव, मीठ. ओके, येदेशें घेयला मीठ 1 टेबल स्पून अशें. आनी मागीर हेचोय हाफ टेबल स्पून हल्दी पिठो, जिरे आनी हिचोय सासू. ओके, 2 कुलेरे सासू घेयले. गायज आतां पयलें हो पोहा आहा तो धुयतलें. ओके, सो हांव धुयन दाखयता तुमकां. गायज चोय हांवें पोहा धुयलो आनी आतां तितून भितर 1 ग्लास उदक घातलें आनी एक 10 सेकंड अशें दवरतो तेका. ओके, चोय तेका अशें दवरतलें 10 सेकंड. ओके, सो गायज पोहा करपा हांवें कढाई दवरल्या आनी गॅसूय म्हणजे गॅसी फ्लेम ऑन केलो. आतां हांव सगळ्यान पयलें तेल घातलें येदेशें म्हणजे तेल. आनी आतां हे पीनट्स जे आहाय ते रोस्ट करतलें. ओके, ते मातशें सॉटे करतलें. गायज ते मातशें सॉटे जालां. आतां हात काडटा एक हांव. मातशें तेला सांबाळून ना दोरे आमी परत. हांवें ते रोस्ट केलो ते पीनट्स काडले. आतां चोय तेच तेलां भितर तुमकां जाय जाल्यार आनी येदे थोडेशें घाले आनी हेचे मागीर आतां हांवें सासवां घातलें आनी हेचो जिरे घातलें आनी ताका मातशें तितून भितर सॉटे करतलें. गायज आतां सॉटे जालें न्हू. आतां हांव पियाव घातलें. ओके, आतां पियाव सॉटे करतलें. ओके गाइज, सो आतां करीपत्ता घालया. 2 हें घेयलें करीपत्ता. आनी प्लीज गाइज एशको कमेंट करनाका ऑलरेडी हांवें वोस धुयलो आहाय. ओके, आतां तुमकां हांव एशको धुयनासतना तो दाखोवपा ना न्हू. सो हांवें ऑलरेडी वोस धुयलो आहाय. आतां धुयनू घायले त्यो सगल्यो. हितू तोकली तर सगळें आसोता की धुयताय म्हणून वस्तू. ओके, सो हेचो आतां करीपत्ता घायला आनी तेका सॉटे केला. करीपत्ता गूड फॉर हेअर. ओके, ते सांग बऱ्यो. सो करीपत्ता जाय तितू घालय तुमकां बरो. गायज हेचे आतां हांव मिरसांग घातलें. बरें सॉटे करपाचें. ओके, सो गायज असोय मुगेलो जो पोहा. ओके, हो हांवें धुयन दवरलो न्हू तुमकां सांगलो हांवें. आतां हांव हितून भितर घातलें चोय 1 लिंबू घातो. तेजो रोस घातो. ओके गायज, तर आतां हांव रोस घात तेजो. बरो खूब पिडाय हा रोस. हातीन जाल्यार हातीन पिडाय. हेंच्यान बरें जायना तें हातीन पिड्या बरें. ओके गायज, हातीन पिडाय रोसचो एक रोस येता. तो मिशनान येयना तितू हातीन येता. ओके, सो हेच फाटल्यान हांव हें धनिया घातलें तितून भितर. आनी हेचोय ओके, हेतूंक जाय जाल्यार आनी देखून घालय आनी मागीर मिक्स. आनी सो हांवें मातशें एक व्हडलो बावल घेवपाक जाय आसलो बट आसली हांवें देखून मातशें मिक्स करता. आनी साकर
साखर येदी घालपा जायी मागीर मिक्स करून हें कोता व्हड बावलांक हांवें मिक्स कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके गायज तर आतां हांवें सॉरी तुमकां सांगला ते भाशेन हांवें व्हड हितून हांवें मिक्स केला आतां मुगे सॉटे जात न्हू हिंगा तितून भितर आतां येदोसो हल्दी आनी मीठ घातले सॉरी मीठ 1/2 टेबल स्पून अशें आनी हल्दी घायल्या ओके हल्दी कलर येवपा लागून ओके आनी बरें करून मिक्स करपा तेका ओके सो गायज ते सॉटे जाले आतां तितून भितर पोहा घातले पोहा जो हांवें ऑलरेडी मिक्स तयार केला ते घातले सगळो ओके सो गायज बरें करून काडाय आयदना लागलो हा बी ते काडाय वेस्ट कोना काही जेवण आतां एका मिक्स करता आनी लीड मातशें कवर करून दवरतलें ओके एक बरो येलो कलर येता तेका आतां हांव येदोसो धनिया घातो तेजे वयर मिक्स करून जात्री आनी लीड कवर करून दवरतलें ओके मातशें उगत एक स्टीम मॅश जायली आनी मागीर आमगेलो पोहा रेडी ताका मागीर एन्जॉय करपाचें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तो आमगेलो आयचो तुमच्यान जाय जाल्यार इवनिंग देखून खावपाक जाता ओके गाइस ते आनी चोय और शेवा यूज मागी आहा प्लेटिंग काटरी पोहा तेजे वयर एसकोन गायन खावपाचें ओके तर गाइज आमगेलो पोहा इज रेडी केन्ना ट्राय करून खायाय तुमी घराको कोराय ओके घराको केन्ना ट्राय कोराय प्लेट दिरे एबनर प्लेट हाडपाक गेला ओके गाइज आतां सर्व करता आनी एबनराकू दिता टेस्टा तो सांगता तुमकां टेस्ट सांगतो आनी हें चोय फायनली हें चोय हें घातो हें मातशें चड क्वॉन्टिटीन घाता कित्याक एबनरा हें चड लायक जाता चूड़ा तो चूड़ा शेव ओके सो प्लेटिंग इज डन आतां एबनर येतलो ओके गाइस सो एबनर येतलो टेस्टा एबनो तो रेडी आसो था एवर रेडी टेस्टी गाइस पोहा हेल्दी रेसिपी ती तुम्ही घराको ट्राय कराय बघा गाइस हांव टेस्ट करता ना तेजा पयलो एक बाईट तुमकां गाइस एबनर प्लेट सॉंग घेवन गेलो गाइस वीडियो लायक जाल्यार लायक कराय तुमगे फ्रेंडा शेअर कराय आनी कमेंट करपा विसरू नाकाय न्यू आहाय ती सब्सक्राइब केल बगर वचनाकाय आनी जी कोण ऑलरेडी सब्सक्राइब केली ती सदांचे भाशेन लायक आनी कमेंट कराय ओके बाय गाइस वीडियो लायक जाल्यार लायक कराय फ्रेंड्सा बरा शेअर कराय आनी जी कोण न्यू आहाय ती चॅनला सब्सक्राइब करपा विसरू नाकाय गाइस कमेंट करून सांगाय तुम खुंयसो आमगे विडियोज चोयताय ती ओके थँक्स फॉर वॉचिंग गाइस टेक केयर बाय बाय